Audio Jungle. Audio Jungle. Ce message pour te dire que ton histoire va changer. Tu ne resteras plus le même. Quelque chose va se passer. Something will happen. Alléluia. Amen. Tutangi mukanda na Audio Jungle. Audio Jungle. parle, dispose-nous et donne la capacité de pratiquer ta parole. Nous prions ainsi en bénissant ton nom et nous poussons tout esprit éternel de Dieu qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit qui vient voler ta parole, tout esprit qui vient étouffer ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Dans ce qui est pour renverser, fait qu'on puisse par au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Nous prions ainsi avec les saints et nous disons Amen. Amen. Tout faut lire la Bible à la mission. We open our Bibles Dans mon canard, dans Jean chapitre 11. in the book of John, chapter 11. Eza histoire oyo nanga toyebi It's a history that you and I know. basali ya Nzambe mingi balobela A lot of men of God has spoken. oyoka yango You heard of them. ekozala mbala liboso te yo nanga toyoka kobien totanga makomi na Nzambe. Hearing it is not going to be the first time you and I to hear the word of God, the written word of God. Thème nanga ya pokwa na lelo My message of today, of them, ezali ton histoire va changer. your history will change. Ton histoire va changer. Your history will change. Soko ndimi ete histoire na yo ekochange olobi amen. If you believe that your history will change, say amen. Donc soki oboyi koloba amen If you refuse to say amen, ça teke histoire then you don't want your history to change. je dis que ton histoire va I changer. say your history will Dieu m'a change. donné ce message pour te dire que ton histoire va God changer. has given us Tu ne resteras plus le même. that you will not be the same. Quelque chose va se passer. Something will happen. Alléluia. Amen. Totangi mokanda na Jean chapitre 11 verset 17 à 39. We will Eza read the word of God in John chapter 11, soki na 13 to ndako 17. okobanda ta na 1 When you go home, you can start from verse tina 1 45. all the way to Jean 45. chapitre 11 verset 1 John jusqu'à 11, 45. verse 15 Mais à to tozotanga 45. kaka de 17 à 39. Here we're only reading from verse 17 to 39. tokotelema mpona kohonore We will be stand to honor the word of God. Jean chapitre 11, versets 17 à 39. Totangi au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu dis, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui répondit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et à ainsi parler, elle s'en alla.
Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle leva promptement et alla vers lui. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans les villages, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortit, la suivit, disait, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout ému. Et elle dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi Jésus dit aux Juifs, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Tofandi na Congolais. We may be seated in the name of Jesus. Bible zote lisabiso histoire ya Lazare. The Bible is showing us the history of Lazarus. Oyo azalaki na famille ya Marthe pe Marie. He who lived in the family of Martha and Mary. Bible lobi ete libota oyo ezali libota oyo Christ alingaki. The Bible is telling us that that family was the family that Jesus loved. Eza libota oyo Christ avisitaki tanyoso. It was the family that Christ visited all the time. Ezali libota oyo Yesu Masia akoka kolekisa mokolo teke sanke akende ko visiter libota. It was a family that Jesus Christ did not pass a time without visiting that family. Pe libota oyo bafungolaki réellement Christ porte. This family really opened Christ the door Ya koyambaka Christ chaque fois soki azana to posa receive him all the time when he needs to come in their home. Bible lobi ete ekomaki na ta moko The Bible says he arrived at time, Lazarus, oyo ezalaki moko na bango who was one of them, abelaki. he was sick. Maladi yango The sickness, nayebi te. I don't know. Mais Bible lobi kaka ke Lazare abelaki. But the Bible tells us that Lazarus was sick. Bandeko ya basi batindi message epai na Christ. His sisters, they sent a message to Christ Koloba ete bokende koyebisa maître to say, go tell the master, ete moto oyo alingaka aza the malade. one that he loved, he's sick. Ete toza na posa na ye sikoyo We need him right now mpo na guérison ya ndeko na to biso. heal our brother. Bible elobi ete Christ a recevoir message, The Bible said that Jesus Christ received the message, mais il n'a pas répondu. but he did not respond. Alléluia. Amen. Christ a reçu le message, Jesus received the message, mais il n'a pas répondu. but he did not respond. Il a dit, He said, cette maladie, this sickness c'est pour la gloire is for the glory de l'Éternel. of God eternal. Ta situation, Your situation c'est pour la gloire is for the glory de l'Éternel. of eternal. Même si tu es malade, Even if you are sick, c'est pour la gloire it's for the glory de l'Éternel. of eternal. Même si Lazare Even Lazarus est malade, is sick, c'est pour la gloire it's for the glory de l'Éternel. of eternal. Ce que tu passes aujourd'hui, Whatever you are going through c'est pour la today gloire is for the glory de l'Éternel. of eternal. Ce que tu as passé hier, Whatever you had passed c'est pour la yesterday gloire is for the glory de l'Éternel. of eternal. Christ a croisé ses doigts. Jesus had crossed his arms. Et là, Marie et Marthe, And over there, Mary and Martha, bazaki tranquillité. they were not in peace. Comment est-ce que biso tutindi message? How could we send a message
ba moto oyo ayaka chaque fois na ndako na biso Into this person who always shown into our house, pe tomonaka makambo ya and asalaka we see what he does. mais sikoyo na ka ndeko na biso But in our brother's time, abokoya situation, he refused to come. qu'est-ce qu'il y a What is going on? est-ce que abandeki koya mpona profit Was he coming for a profit ou bien quoi or for what? il savait le pourquoi. He knew why. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait savoir No one could have known ce qui pouvait passer dans la vie de Lazare. what would have happened in Lazarus' life. Mais Jésus lui-même But Jesus himself, savait que Lazare finira par mourir. he knew that Lazarus would ended up by dying. Alléluia. Amen. Il savait. He knew. Lolenge totangi Just as we have read, Yesu avandaki kimia Jesus was calm ntango Lazare akufi when Lazarus had died. ayebisi badisiple na ye ngonga ebeti He told his disciple, now is the time ya kokende na Betani to go to Bethany ya kolamusa Lazare. to resurrect Lazarus. Disciple balobi The disciples say, oh, soki eza bongo problème eza te. if this is what is, then there's no problem. Mais comment est-ce que yo olingi okende na Betani? Why do you want to go to Bethany? Quelques jours après balingi babambo mabanga. Avant balingi babambo mabanga. Before they wanted to stone you. Siko yo lingo kende sukuna. And you want to go back there to do what? Personne ne connaissait ce qu'il passait à Bethanie. No one knew what was happening in Jésus a Bethany. parlé. Jesus has spoken. Quand il parlait, les disciples ne comprenaient absolument When rien. he speaks, the disciples never understood. Bayebaki te nini oyo Yesu abandaki kolobela. They never knew what exactly Jesus Ntango was. Yesu azoloba ete moninga na biso alali, When Jesus said our brother is sleeping, réellement bango mpe babandaki kokanisa ke moninga na bango alali. reality, they were thinking also their brothers is sleeping. Après cela, Christ aye kofongola bango And then when it came, Jesus had koba opened to ete them. Lazare He said Lazarus akufi. had died. Lazare Lazarus akufi. has died. Donc qui veut dire pour na bato batie déjà point pour na Lazare. It means like people already have it pointed, they put the point on Lazarus' life. Que pour na Lazare esili pour na ye. For Lazarus, it's over. Bandeko na ye batie déjà point pour na ye. Also, her brothers and sisters, they have put in a period. It's Babi over. pour na Lazare esili pour na ye. It's over. Notre That's frère est mort our brother is dead sans voir Christ. without seeing Christ. Basali matanga na bango bakekunda Lazare. They cried and then they went buried Lazarus. Après 4 jours, After 4 days, Christ vient. Jesus came. Dans vos situations et comme mabe, When the situation got worsened, dans vos situations et comme empiré, when the situation is impaired ok na miso na bato, in the eyes of people, solution eza lisusu te. there's no more solution. Na miso na bato, In the eyes of people, lisungi eza lisusu there's te. no more help. Moto akufi deja. A person has died. Nini su ekosalama mpona ye? What else is going to happen for him? Non seulement akufi, Not just he has mais died, akoti deja na tombe. he's already in the tomb. C'est fini pour Lazare. Over for Lazarus. Peut-être toi aussi tu dis c'est fini pour ma vie. Maybe you too might ask, it's done for my life. Ozosala makambo peut-être ozosimba te. You are doing things that is not working. Tu dis c'est fini pour ma vie. And then you say, it's over for my life. Et même les gens And people au baza pembeni na who yo are around you, bango mpe bazoloba na yo c'est they're fini. saying the same thing, it's over. Marie et Marthe ont pleuré leur frère. Mary and Martha, they have cried for their brother. Bazaki na bolingwa ndeko na They bango. really love their brother. Je crois bien qu'il était le seul frère. He was the only brother O bazaki na ye. that they had. Mais ndeko na bango atiki bango. And their brother had left them. Parce tonisami na motema ya Marie. It was a sadness in Mary's heart. Parce tonisami na motema ya It was Marthe. very sadness in Martha's heart.
Les gens sont venus People came pour consoler to counsel Marie et Marthe. Mary and Martha Koba ete to say, buvanda kimya be still. akufi na ye. He had died. Nzambe ye moko ayebi. God knows. Biso nyonso toleka deja na We all have baetapana. passed through this process. Nyonso bakufi When someone dies, eza ka nzela ya biso it's nyonso. just a way of all. Maloba na bango nyonso All their words, ebande kokausa. it was drying. Ebande kokausa pinzo na miso na bango te. It was not drying their cryness. Baconsolation na bango nyonso. All the counsel, Malgré bazalaki ebele, there were many. mais ebande kokausa pinzoli ya miso. It was na not bango te. drying their tears from their Babande eyes. kakolela. They were still crying. Babande They kakolela. were still crying. Parce que la consolation de l'homme The best counsel of a man, est limitée. it was limited. La consolation de l'homme The counseling of man, est limitée. it was limited. Moto akoki ko console yo na dimension oyo ya kosilisa pinzoli na miso na yo te. A man can counsel you to the point that he will never finish the tear that's coming from your eye. Moto akoki ko console yo na point oyo ete bapote ya mitema na yo esila nyonso ekoki te. A man can counsel you not to the point that it will finish all the pain. L'homme a that toujours you des are. limites. Men always have a Ils ont reçu beaucoup de gens, They have received many people, mais ils ne pouvaient pas être consolés. but they could never be. La Bible dit que Christ est venu maintenant. The Bible said that Christ, Les consolateurs par l'excellence venaient. the excellent counselor, had come. Les consolateurs par l'excellence, ils ne venaient pas seulement pour consoler, The excellent counselor did not only come to counsel, mais abandé koya réellement but he was coming na reality kokausa pinzoli na miso to dry the tears from our pe eyes kokausa pota na motema. and also dry the pain in the heart. Tango Christ ayaka, When Jesus comes, il ne vient pas he only non seulement pour consoler, only to counsel. il ne vient pas He just never came faire comme les hommes. to come like Il men. fait différent. He comes Il different. fait des choses He différentes. does things different. Oh, peut-être suko komi na suko la bi ete ekosimba kaka You ke. come to the end, you say it will never work. Mais pour lui, But with n'a Christ, jamais été fini. it will never be finished. Bisika oyo bato balobi esili, When people have said it's over, aza capable pe obandaka wana. he's capable to start over there. Amen. Amen. Bisika oyo bato balobi ete kosimba sute. When people say do not touch, Ezaka bisika moko. it's just that one Pe thing oyo akoki kobandela. where he can Et start. il est capable And he's capable non seulement ya kobanda, not just to begin, mais pe ya but kosukisa. to finish. Les hommes Men, bakoki kobanda, they can start, mais bakoki kosukisa. but they cannot finish. Alléluia. Amen. Est-ce que tous ensemble? Are we Est-ce que together? tous ensemble? Est-ce que moto moko azopambola na Is pokwa lelo? anybody being Est-ce que blessed moto moko tonight? azorecevoir pardon na pokwa lelo? Soki oza wana opepi pe obeteli If you are nzambe in maboko. that's way and clap for the Lord. Bible elobi na mokana na Jean 11:20. The Bible says in the book of John 11:20, Soki tobanda na 19. we can start from verse dit, 19. beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe A lot of et Jews Marie came before Martha and Mary pour les to consoler counsel them de la mort de leur frère. the death of their brother. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, When Martha heard that Jesus has come, elle alla au devant de lui, he went before him tandis que Marie se tenait assise à la maison. when Mary was in the house. Nalingi natalisa biso mokie I want to show us a little thing, de attitude two attitudes ya bandeko mibale oyo ya la